Okay, so hello guys, welcome back sa channel natin LexPH. Okay, so for today's video guys, quick tutorial muna tayo no. Sa mga nagtatanong diyan guys kung papaano ba i-download yung mga link na nakikita nyo diyan guys sa comment section na pinipin ko no. So ito guys yung example natin. Okay, so pag may nakita kayo guys ganito link to download, so press nyo lang yan itong link na to, itong shrink.me. So open natin yan. Okay. Then mare-redirect kayo guys sa mga browser nyo. So ang gagawin nyo dito guys, i-click nyo lang po yung I'm not a robot. Okay. So X nyo lang yung pag may ganyan lumalabas, close nyo lang. Then go back nyo lang guys kapag nare-redirect kayo sa ibang website. So X nyo lang to mga to. Tapos i-check nyo guys yung I'm not a robot. Tapos dito guys, motorcycle. Okay, so sundan nyo lang yung pinapagawa niya. So select all squares with motorcycle. Tapos ayan. Then click natin yung next. Tapos sa bus naman. Ayan. Basta sundan nyo lang guys yung mga pinapagawa dito. Para makapag-proceed na kayo guys sa link no. So after nyan, click nyo lang yung click here to continue. So pag may lumabas ulit na mga ganyan, X nyo lang. Okay. So X nyo lang guys. So pag nare-redirect, back nyo lang, press nyo lang yung back button. Tapos dito guys, X nyo lang yung mga ad na yan. Okay. So click natin tong click to verify. Okay. So wait lang natin guys yung ayan 6 seconds. Okay, so press natin yung continue. Tapos click here to continue. So ayan, so your link is almost ready. So wait lang natin guys mag cool down. So yung pag may mga ads, X nyo lang din. Pag nare-redirect sa ibang website, go back or press nyo lang yung go back button. Tapos X lang natin itong mga to. Okay. So wait nyo lang tong itong link na to. So ayan. So scroll down nyo guys sa pinakababa. After nun na matapos, so ito yung get link, itong kulay green. So press nyo yan. So pag nare-redirect ulit siya, pindutin nyo lang yung go back na button. Then ayun na guys, nasa Mediafire na tayo no. So ayan. Okay, so ito naman guys yung kapag tawag nito. Yung kapag ganito yung link yung nakikita nyo. So ito guys, i-press nyo lang to. Itong kulay blue na ayan, website na yan. So ito guys, mare-redirect naman kayo nito sa resort na website which is ito. Okay, blue. So i-press nyo lang yan. So ayan, press nyo lang yung link. Tapos mare-redirect kayo sa resort. Okay. So dito guys, sundan nyo lang din yung mga pinapagawa dito. So pag ganyan, select all squares with bicycle. So press lang natin yung mga box na merong bicycle. Then verify lang natin siya. Okay. So please verify captcha below, then wait to continue. So scroll lang tayo dito guys. Hanapin natin yung download link nya. Okay. So ayan, okay. So press natin guys dito yung open. Okay. Then napupunta naman kayo dito sa your link is almost ready. So wait nyo lang to guys na matapos. Then kailangan nyo i-X to guys yung mga ad pop-up ads na lumalabas. Okay, so cancel. Pag nare-redirect, go back button lang. X natin yan, cancel. Tapos X. So pag nare-redirect ulit, go back button nyo lang. Okay. So ito guys, get link na natin siya. Okay, so pag nare-redirect ulit sa ibang website, go back button nyo lang. So try natin guys kapag hindi gumana yung get link, yung open naman. Okay, kasi minsan sa get link hindi siya gumagana no. So pag nare-redirect ulit sa ibang website, go back nyo lang. So i-open natin.
So ayan guys, gano'n lang kasimple 'no, okey, para mapunta na kayo dito sa Mediafire, okey. So gano'n lang guys yung tutorial natin kung papaano ba i-download yung mga link na nakikita niyo diyan sa comment section ko na pini-pin ko. Okey, so ayan lang guys at maraming salamat po. Peace.